अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो भाई आज हम लोगों ने 15 फीट का पैराशूट तैयार किया, उसको उड़ाने वाले बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करें मज़ेदार वीडियो। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया तो वीडियो लाइक कर देना। पहले तो हम लोगों ने नीचे उतर गए थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम लोगों ने बाइक पे ऊपर बांधा, फिर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। हाँ, अगर आपको पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। कट।